understand this. Yeah, should we go that little roundy bit here? De una obra.
Prendiamo là, mettiamo due gradi, una dove me. Vamos, pedí una botellita por ahí. Die andere was leuker met het hemdje. Wat heb je dat nog? No. Просто миленько спускаетесь. Да, и тоже так же. Esta es enfadada, qué pena, que lo pierde. Qué vistas. Mira qué barcos tan bonitos, qué chulo. Mira el agua, qué bonito. O sea, pero los martes. Ясно. Нет, вот здесь могут быть все, если уж они больше разговаривают, тем больше. Sí, pero que luego Pues muy poco rentable, digamos. al final tú entras ahí lo que tienes es un